Ano? Ako yung mauna ni, wala lang ano eh. Pangatlo po. Ako last. Ikaw na muna, sir. 1, 2, 1, 2. Sige, ready kayo? Sige, sunod-sunod tayo ah. Oh, pababa na to ah. Buwiluan nyo ah. Huh! Huh! I-roll nyo lang. Sakto yan. Roll lang, roll. 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 Oh, tapos pedal dyan. Yan, roll. Yung gear ni Juan Chandler, baka mabitin dyan sa gitna. Oh, si roll mo lang. Tapos mag-pedal ka dito sa gitna. Yun. Oh. Ay, nakababa yung ano mo. Tama. Ito na lang. Kuwang-kuha ka. Kuwang-kuha ka dito. Oh. Ay, babaw tapos ka. Malalaglag siya doon. Sige. Sabagay, yan na lang ata. Tapos na. Pero dito may drop na dito, may drop. Yun. Drop, drop, drop. Drop, drop. Drop, 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 drop. Drop yan. Jump, 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 jump. Woo! Easy. Jump, jump. Pitak, pitak, jump, jump. Jump! Woo! Jump! Puta! Puta guys! Yeah! Wala pino! Ayos kaya sila? Oh. Alas. Ang ganda. Oh, yes. Ulala. Ang ganda. Pwede nating balikan pag ibay ka. Oh. Sarap. 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 Ano? Oh, ingat, ingat. Nakapag-jump ka na. Ano? Lumipad ka na. Kabisado. Oh. Super, no? Ganda. Walang joke. Sarap eh. Ay, bumabalik eh. Nakaibag ka naman. Oo. Naka-mountain. Hindi, mountain bike yun. Pero ano yun, punta sila doon tapos pababa ulit sila. Mga nakakasima sila eh. Naka-fax. Ano? Balikan ko si Handler. Balikan mo, balikan. Oo. Ler! Handler! Woo! Handler! Diyan ka?
Ayos. Natama yung kwan ko. Na ano ka, natumba ka? Ay, oo nga. Hindi, oo. Doon sa jump, di ko na-control. Diyan ba o dyan sa ano? Doon. Oo. Sa na jump. Oo nga. Oo, nagkuhan. Ano lang na natin? Yan sa baba. Ha? Dahan-dahan na lang. Yan natin sa baba. Oo. Oh. Sarap. Sarap eh. Uy. Mas maganda pag ano, talaga naka-pack suspension ka dito. Mas maganda yung ano, smooth yung ano sa trail. Pag naka-fax. Ano, dito oh, nag-jump ako dito. Tapos bigla akong bumangga sa puno. Dito pa oh. Ito yung ano. Yan, baka maapakan mo yan eh. Yung kahoy. Delikado yung kahoy. One man down. One man down. Ayos natin. Okay lang siya oh. Yung ano lang. Oh. Yan. Yung manubila. Tuwing na yung manubila eh. Oh. Sub ka? Ayos naman eh. Wala yung One man down. Kaya pala one man down. ano kung ano kung luwagan muna tapos ano higpitan. Yan, pero